Yake keri afi nuno. Lungro se tha chau thi ro tin lo mo kang bo kho thi ro tu sa to la wo o de na ro khiri yo Tha chau thilem tha le no phoma chaunde. bo ya ma ko Abole spot hoye keri. Warden hostelni warden ni sakawo kotorma ya si surmung aroni pori tongnai umor kasugya cherai chela boni bobai omahai je samung tango bono personally tam khlaiamo sanan lachmi sinjak kok hingkeomono a warden boni saklom rokno o cherai pori tongnai ni bukhuk rogo dawo tamo khlaio amo sanan lachmi sincha ahino koktomo kasi fekya omongkha Holy Child English Medium School ni Kanchanpur go Kashirampur amchai ni Holy Child English Medium School ni warden ni sakao a warden ni mungkha Wansuk Kumar Riyang kamingkha Subhasnagar PS Ananda Bazar aike koksil chamung phaikya amo chung chiraini statement phuning interview tai boni mapha tai chirai a pori tongnai bota hostel ni khari phaijak boni totally boni porimani mathakjak bo thangragya kirijagi amo hai khaimani nei asuk chirai umor kasugya chirai chela jodi omahai no jodi khaijak tongkhangke tabe english bai hini tongo romfreo chelano romfreo chela chirai no amo hai kok thai phayo jodi no omo kubui ungui tongho omo chirai kok silchame siko chung direct chung dusi rimanya kebno omo totally school ni authority haikeba local MLA tai EM thangi amono jase khaina nango tai YBA mothabo thangi borok o school no thangi jase khaina nango tamko chirai khoroksa phai ahino justice sanai borok justice manya kirijak belaikin chukjagya nukhu borok kri bigra borok din poti din tangi chanai tini pori tongmani bo hostelo thangrakliya boni thina pohor tongmani tabung monak mawo klaijak tei kirma bo habjak bar okokne repeat khaina musungya chela warden tai chirai pori tongnaino romfremani koktuma kok silchajak phakyamo kok silchajak siko aroni local administration haikabo law and order omno investigation khlainani ingthu oma haikono sin thane koktuma sokwaikha chini aroni local koktuma thomnai khakchang rai riyang bono phunti interview bonakha tei aro khoroksa bukhukjuk bongni problem no bokhna rakha tei norok omonsi sikang chini audio bo nugui mankhana tau boni mafa bo je statement roma bo nainai din jodi omo kubui nong tongkhangke tiprasa bosong bisingo omo kaisa osom tomung tei wansugui maya bokhorgo phaya mokolo phaya amo hai koktuma belakhino lasime sincha amono kubuida ereng je koksil sawi tongmani je aroni warden no Holy Child English Medium School ni warden no je koksil sawi tongmani amono kubuida ereng tabu aro thangai investigation khainango chaitongna nanglayo busuk jorati o charai kubuida sai tongkha nak soida boningkha tabsu jorati borok ni ganao khorobose basajak saimani ko phiaba borok justice sanani bagino media ni thanima phaikya tamko borok asuk sijaya step by step thanani charai kirijak nogo phaijak totally school thanan ba hostel ni aro thanani bo mathakjak tei amon bisingo aro investigation khaimani yaklo saimanai especially aro ni Ananda Bazar PS ni naimathang bodol rok o school thangai investigation khainangthu tei Kanchanpur constituency ni MLA Philips Kumar Yang tei EM borok bo thangi aro o omo kubuida ereng o kokna cher nangthu tamko omo hai jodi sino khai tongkhake omo je offense kotor omo su offense kotor unsai sanani kok thaino krei tabu kok silchajang masiko omo dusia ko kok silchamani ano omo hai khaika ni chirai soyeng sawo ano omo hai khaika ni wasia waire waino khaika belakhino lasi sinsa a kok thairo sanani kok phaya omongkha hainai sapiro Kanchanpur go Kashirampur amchaini colony ni je Holy Child English Medium School ni patimung aroni warden bo osraino omhai khlaikha sexually harassment khaikha yak khlaikha jodishino chirai hingke to haisayobani saklom rokno bukhugo dadao sorao akok sawitung tini
o kok no samani paksa saje phungmano bat chrai ni statement no omhai jodi omhai nung tongkhang ko belek no offense kotor step ma senai lukurok thangi kubuida ereng amon ma chernai tapsu jorate kok sil chamasiko kebni sentiment ekeba personally image ni kunia pheba chrai je tabunoga asukjak boni mafani je statement tai chrai ni statement amono tui manai thai haike especially YBA aran local MLA haike chrai rokni joto je naikuli tong school authority amno komse kom investigation khaina nango inquiry khlaina nango o party mong kubuida chengra jodi sino chrai jodi sino statement ri tongo hungkang ke bo tomang chamang omhai statement rede reno amo a kok thai rokno bo kisa wan chuk thai na haike a school o thangi aroni warden no je nai tongnai rokno kam ke cher thai tai aro bo hai chrai simia tai kubuni chrai rok bo pori tongo brei bsarok bo pori tongo chrai rok tini chla se jodi sino amo khlaio hunmaya bo ang khlaijago ni sai tong hungkang ke amono kuthuk khlai jorano magana khibe khai digya karai omono naithai haike tini asha ko kolok salai amo investigation tabu inquiry khlaiman yagulo haina hai lukrong buskang tu phinai haike boni ma phatai osrai tam statement khakna di te lani ne mung sara ai mo ke kelenjo nung te ro pore kha oli chai english medium school class sa ata o class 2 te para ning kha nang tong mo para ke para ke nrau ni master bai je mai mo nung no lek su rim phot ma phong hi mo lek boi de boino wipe su ar ke nung no ar ke khia khau bu pho de bu ya ba o yo ta chau tin bu yo kam ko tin bu yo Rau ta ka sadi. nu ya ko tin bu yo nu sin tin bu yo ho ja ro ba chari chyo yo nau master nau no phrung nai ma de ke nau no hostel lo tong mo nai ne ha de lai ni ha bin mung le tma pi ala bole sia master abo warden ni mung le mai ya de mke mama nrau le ma za in chong to la ke bo te la nor ke je mem de kar ke problem te mo le cho nên bắt đầu nó hỏi rồi tại phải mà là lịch sử đi tại vì phải nhá bắt đầu nó là cho nên lấy khắp luôn này lấy khắp mấy này chim sao chữa này chim sao trả này thì cho nên tôi phải dùng cho nên bắt đầu lấy private cái thì phải chơi rằng đi phương thì phải chơi cho nên à mong bao nhiêu cho nên mi à khai hai hình vụ po còn thì nói can chia chúng nó để phải dùng nó số một chúng ai ha bắt đầu nó may về master sung ko nai tu ung sao bro ga bukti jaga nai tu ta chune abale samaya jang thau ye salayu arba chu mobile matang ke bro so stop ke te yo tre be me salami ke te yo ngo numo ye chune bo no le le chu ni te yo ye bro samone chune je ani to mo break chole anyo break chole phoma nai ni si chune thana phoma sanai dorkarung ke chune ar kele to mai sia chune tin ang chong to mo ke bodi ke chong to pau na nke skang wo mo ha report ro ke nang phok na ya de bo te lan ching yo chune skang le mo ha ri phut phok na ya ta o je khla to seme yo phok na ya tak le yo je khla to Tao nó sẽ khai yếu nào sẽ chủ. Tông cái tông nó yama khai ra. khai phai mo le mia ho ro de khai ve ma ki mi ya Mày ho cha ro bay ye. mai cha pa ye khai yu so bro chúng nó phun khai yu cái mai cha pa ye ba cái khai bi mai ari nyok jong abo no je chúng nó mấy cái này lúc giàu ông mấy cái xí lúc giàu ông hi mi ya thì je chúng nó sẽ ghi nhung sẽ mobile bài ghi nhung sẽ sạc khai view bro abo warden de nung nor ke phone ye sa hin abo bro nó kene ha po abo cái sạc này hết ya abo cái sạc này ông nói chúng ham ya cái chạy mà xem nó này chúng khách nke ta on jora le mo ha police ro po mo ha report ya ne wai be ro po ne ha po sabia ko Khai ya chú mà. jin lu ar ke khem ya ke so mi chung abo ma po sabia ko ta wa jora wa ar po master no sung kau này ra này sung kau này ye jodi sem thai mak lai ke chung case bo no ma ke này Chú nó trong cái tông tinh cái tinh xí. tôi có tới mấy xí chung bo din ma no Kia ô. chung lịch sử đi tới nhị tới bí mía ba nke te la nung lo le se mai rong ching de abor ke ke ya khau
Kedo. Nene mong sarade. Em cái lên rồi. Nung bukti sekolah pore. Kamu. Holy Child English Medium School. Abo ke bukti ma area nung sama yode. Sama ya kelam po. Holy Child English Medium School ne. Nung no teacher by nung no loirok suri yok mau himalo bukpui de. Bubuno. Kuma teacher ni mong le mayo de. Maya. Website ka hala boro le sama yode. Thau xia wai chu. Abule bang ma sa. Nung akhong yang ke mahiya. Bo wo jene ke la tere ke khlayo lo. Sumole nung le bumai palde machu. Bukti jaga wati na ya ke kheri afi nu no. Long ro se tha chau thi ro tin lang wo kang bo khwa thi ro tu sa to la wo o jana ro khiri yo. Tha chau thilem tha le nung phoma chaunde. Boya tu ma ko. Abole sport hoye kheri. Ka bo thoya bu thi tin long wo. Nó bớt xài bát thì Inke nung le ma kheni hi chong khe abo master no nung na khe khemoni bislai le. Je bo khini tu wa le ke so khini chu do na ma. Je khem pho. Nung le school le ke ta ona ma pore ya de. Ma por ya. Inke no school ma pore ke tre jaga ro ma pore ke nu pore nchu de pore nai. Oh, He? por en chu. Class Ma? Sa class phi nung le. Class 2. Class de. No ni ma ni mung le mai nung. Maya. Mami saya deh. Warden de abo nuna thong nai. No nai sanai ha. Inke abo school bag rahale ma phos ya de kokrui de. Kokri bula.